जय जगन्नाथ बंधुगण आपण समस्त को यही राखी पूर्णिमा उपलक्षे स्वागत जनाऊँ। बंधुगण एवं शुणु राखी पूर्णिमा होउची एक सांस्कृतिक और धार्मिक भाव गुरुत्वपूर्ण दिन जोठारे भाई और भौणी मध्य भल पाइबा निर्मल संपर्क और दायित्वर प्रतीक हिसाब से यही पर्व पालन करा जायଥାଏ। राखी पूर्णिमा दिनटी केवल भाई और भौणींकर प्रेम और सम्मानर दिन होता है। यही दिन शुभ कार्य धन समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति मध्य बहुत लाभकारी मना जाए। यही शुभ दिन में घर को किसी विशेष वस्तु आनिले विश्वास करा जाए जे धनर वृद्धि होता है और घरे मध्य लक्ष्मीकर निवास होता है। यही सब जिनिस आनिबा पूर्वरु बा जानिबा पूर्वरु आजिर किछि नुआ अनुचिंता जानिबा दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो को लाइक करने निश्चित भाव में लाइक करंतु एवं आम सहित जोड़ी होगा चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर रखंतु। बंधुगण एवं शुणु घर दक्षिण पश्चिम दिगरे परिवार सदस्यंकर मिलित फोटो लगाइबा उचित। यहाँ द्वारा शांति प्राप्त होता है। बंधुगण शनि ग्रह प्रतिकार पाई बाड़ी अँला चेर शनिवार दिन निज पाखरे रखंतु एवं कला घोड़ार नाल मुदी तैयारी करी पिंधंतु एवं कुआ मानकु खाइबाकु दियंतु एवं शनि गायत्री मंत्र निश्चित भाव में जप करंतु। आपण मानकर निश्चित मंगल हेबो। पितामातांकर गाली पिला मानक पई आशीर्वाद होइता है। बंधुगण मन रखंतु सेथिपई केबे जवाब दियंतु नाही। माँ माने 5 जगह सिंदूर पिंधिबा उचित होइथा। आज्ञाचक्र सिंथी कान गला एवं चूड़ी छोट पिला मानकु चट्टाण रे तले सुआंतु नहीं। याद्वारा रोग सृष्टि होता है। छोट पिला चमकुथिले मन रखंतु शुक्रवार दिन गाईर लांचरे झाड़िले चमकिबा दूर होता है। बहु बाप घरे आउ शाशु घरे एका दिन रे भोजन कले अमंगल होता है। बंधुगण मन रखंतु बारंबार धनहानि हेउथिले जे कौनसी बुधवार किन्नर मानकु सबुज वस्त्र दान कले शुभ फल मिलता है। जदि कौनसी इंटरव्यू देवाकू जाउछंती तेबे लाल किंबा हलदिया रंगर रुमाल पाखरे रखिले शुभ फल मिलता है। मन रखंतु बंधुगण यह मानिले आपण मानकर मंगल हेबो। नारी माने स्नान पर निजर आंगुली रे सिंदूर पिंधतु नहीं। केवल रूपाकंटा किंबा झिंक काठीरे सिंदूर पिंधतु। पुरुषर डाहाण हाथ पापुली और नारी मानकर बाम हाथ पापुली कुंडाई हेले शुभ फल मिलता एवं पुरुषर कानरे केश बढ़िले शुभ होता। घरर उत्तर दिगरे बड़ आईना लगाइबा द्वारा आत्मविश्वास वृद्धि होता एवं नूतन अवसर प्राप्त होता। बरर अजुग्म वर्ष एवं कन्यार जुग्म वर्ष होइथिबा समय रे विवाह कले मंगल होता है। बंधुगण मन रखंतु ये छोट छोट जिनिस गुड़िक जदि आपण माने मानिबे आपण मानकर निश्चिंत रूप से मंगल है। सिंदूर पिंधिबा बेले जदि फरुआ टी हाथरू खसी पड़े किंबा मंगलसूत्र छिड़ी गले माँ वृंदावती पाखरे दीपटे जलाइबा सहित बेगुनिया डालटीए भांगीदेवा उचित होता। गुरुजन मानक पाखरे बसिला बेले बड़ पाटिरे हसंतु नहीं एवं निज आंगुली फुटांतु नहीं। गुरुजनक पाखरे बसिला बेले एपरि भावरे बसंतु जेपरि निज गोड़र बुढ़ा आंगुठी किंबा काणी आंगुठी तांको देखा न जिबा दरकार। बुधवार किन्नर मानकु शनिवार छोट व्यक्ति को रविवार अंध व्यक्ति को दान कले शुभ फल मिलता है। बंधुगण मन रखंतु या मानिले आपनकर मंगल है। मुहरे कला दाग थिले शिमुली गछर कंटा को गाईर कंचा क्षीर रे बाटी 15 दिन मुहरे लगांतु एवं अरख गछर क्षीर सहित हलदी बाटी मुहरे लगाइले दाग लिभि जाए। सकाळु प्रथम कुलुकुला पानी रे आखि धोइले कौनसी आखि रोग रहिब नाही। केश उपुड़ुथिले लुण गुंड
ଏବଂ ଦୁଦୁରା ପତ୍ରର ରସ 7 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ନାରୀ ଋତୁମତୀ ହେବାର 4ଥ ଦିନ, 6ଠ ଦିନ, 8ମ ଦିନ, 10ମ ଦିନ, 12 ଦିନରେ ଯଦି ଗର୍ଭ ରୁହେ ତେବେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ମାର କ୍ଷୀର ହେଉନଥିଲେ କପାପତ୍ରର ରସ 2 ଚାମଚ 7 ଦିନ ଖାଇଲେ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା ରସ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାତରେ ପଛପଟକୁ ଚାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ମଝି ସୀତାଣ୍ଡିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପେଟର ଚର୍ବି ଅଂଶ କଟିଯାଇଥାଏ। ଘରର ଛାତରେ ଏକ ତ୍ରିଶୂଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଘର ପ୍ରତି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ପାଇଖାନା ସର୍ବଦା ଘରର ପଛପଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ଆଉ ପାଇଖାନା ଘର ପାଖାପାଖି ରହିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁବେଳେ ସେଠି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଘର ବନାଇବା ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରର କବାଟ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଯୋଡ଼ାଏ ଶଙ୍ଖ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲେ କେବେ ବି ଛାୟା, ଚଡ଼ି, ବ୍ଲାଉଜ ଏଭଳି ଇନର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବିଛଣା ତଳେ ଲୁହା ଏବଂ କଳା ଟୀକା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଉପରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ଜୟ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଏକୁଟିଆ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୋଜନ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୁଧବାର କିନ୍ନରଙ୍କୁ, ଶନିବାର ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ରବିବାର ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଫିନାଇଲ ଲିକୁଇଡ୍ ହେଉଛି ସାପଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ଆଉ କୌଣସି ବି ସାପ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଫଳ ବା ନାରିକେଳ। ଏହି ଦିନ ନୂତନ ଶ୍ରୀଫଳ ଘରକୁ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କମଳ ଫୁଲ ବା କମଳ ଗଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କମଳ ଫୁଲ ଘରକୁ ଆଣି ବିନ୍ୟାସ କଲେ ଧନ ନିବାସ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବା କୁବେରର ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ଶୁଭ ଦିନ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବା କୁବେରର ଯନ୍ତ୍ର ଘରକୁ ଆଣି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନର ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚକ ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ମିଠା। ଏହି ଦିନ ମିଠା ଖାଇବା ଓ ପରିବାରକୁ ଖୁଆଇବା ଶୁଭ ବହୁତ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଘର ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ। ପଞ୍ଚମର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଚିତ୍ର। ଏହି ଦିନ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଧନର ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ବା କଉଡ଼ି। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ବା 5ଟି କଉଡ଼ି ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୂପ ମନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନେ ଘରର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗୃହକୁ ଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରି ଘରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଜରୁରତ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଦାନ ଭାବରେ ଧନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ